Saan ko ipaghawin niya? Invite ko na yun. Timer. Ilay, timer. Ika na ilahi nga. Backup. Thank you. Thank you. The mother and the child. Wow. Gandang gabi sa inyo lahat. Dito ako ngayon sa Movie Town. Masyal ako. Pumunta kasi ako dyan kasi papunta ako sa Jack's birthday kasi sa anak ni Bay Ed at sa asawa niya. At birthday rin ni Selena, yung kapatid ni Bay Ike. So, punta ako dyan sa taas. Dyan kasi sila mag-birthday celebration eh. So, yan ang Jack's restaurant dyan sa Movie Town sa taas. Nasa second floor yan. So, ayan, paakyat na ako, papasok na ako. At yan yung pasukan dyan, pinto papunta doon sa loob. At yan, nakita ko. Walang katao-tao, pinakyaw nila itong restaurant na to eh. Sa celebration nila, 3 sila nag-birthday. So, ayan sila. Andyan na sila, nakapwisto sila sa taas. At nagkita-kita na naman kami. So, yun. Kainan, kasayahan na naman to. Timing kayo mo ba? Take order na ba? Order na? System kanin ko. Itong lunes. Kasi clip lang. Ayaw yung mag-duty. Filipino and Caribbean. Ayan, yung laro namin yung before kay Dumating. Filipino and Caribbean. Sawa na sila, gasawa. Kailangan ka ng binti ni movie. 1, 2, 3, 4. Ikaw, Tubig lang ako ha. Nag-diet ko eh. Water lang. Kahit mga diet, water lang. yung gano'n ako cellphone, kaya hindi manawag ba? Yung ko din. Saan ko ipaghawin niya? Invite ko na yun. Timer. Ilay, timer. Ika na ilahi nga. Backup. Backup. Saan na? 0.5 kayo kung nakadun out. 1, 2. Panausakan. Nasa maniliyap. Sino na ba? Yan, atubanan. Dili kayo po ng atubanan. Friday na? Friday? Friday. Hindi na siya yung huli. Paparazzi, wala ko ilabot eh. Nakasiklig ko daw. Ayaw kasi naman. Bakit? Nakasiklig na ako, baka makita ako. Basta. Iwan ko na ipuso, nagkautang. Grabe. Bebe, tilawan ng taning ring. Lamin. Kuha ba yan? Amen! Thank you, happy Very good. birthday to you. Happy Happy birthday. birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Good health. Wish you good health. Okay. What you do? Sing, sing. Follow. Sing. Oh, okay. Later, Very good. we'll request a song or supply. Wish you good health. Whoa! Grabe yung anak na. Happy birthday. Birthday si Lila.
Happy birthday, Day. Masay wish ni mo dahil. Masay wish mo dai. Masay mo dahil. Nangiya ko ng wish ko, anak ko nung sharing nila ni by June, 60-40. Dagan lagi pang order eh. Napay may. Unsa man sa May appetizer pa man. Mine is the ribs. Bread ka na bread. Unsay kasulti niyo, Brad? Ha? Unsay kasulti? Unya lang pagka humanaw ka. Di homok siya. Ha? Homok. So. So, Tanda. kaon na bread. Ikam kaon. Paabot pa ko. Ha? Paabot pa. Balik. Ya, kuhain na tayo dapit ka kay manalo yung mamalituhon ba? Mamalituhon. Kuya ko lagi kaon no. Again. Okay. Oh, cheers! Yay! And then you drink. Andre. And then you say. Yay! There are 3 of them. One more. Yana, Thank you. Thank you. The mother and the child. Wow. Let Ate first. Ate first. Say, okay. Okay, yours. Next time. Next Next time, mag-ano na tayo. Hold it properly. Hold. Hold it. Hold it good. Okay. Okay, smile. Smile. Ulit tayo. Okay, one more. One more. Birthday na to. One more. Yes! Happy birthday! Teachers!